السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوميات هديل. اليوم غادي نطرقوا نكملوا على لورغانيزاسيون اي لي سوبور كونطابل. كنا شفنا في لي فيديو السابقين، شفنا لو ليفر جورنال وشفنا دي زابليكاسيون ابروبو لو جورنال، ولكن مازال غادي نزيدوا ان شاء الله دي زابليكاسيون. دابا نكملوا على تhéorique ديالنا. نشوفوا اليوم l'organisation comptable et ses supports. عندنا l'organisation comptable et ses supports. شفنا les pièces justificatives وشفنا le journal. اليوم غادي نشوفوا le grand livre. شنو هو هذا le grand livre، شنو كنستعملوا فيه ولا موديل ديالو. بطبيعة الحال ابري غادي نشوفوا ان شاء الله ابليكاسيون باش يكون الرؤية واضحة أكثر وأكثر. نبداو بسم الله. Le grand livre. La définition. Le grand livre comptable est le document central pour toute la comptabilité d'une entreprise. Tous les mouvements et figures sans aucune exception et sont classés par compte selon les normes établies par le plan comptable général. Son contenu est précis et permet de retrouver chaque correspondance entre un mouvement dans les comptes de l'entreprise et l'activité à laquelle il correspond. On consulte ce journal pour trouver les détails des crédits et les débits des comptes de la société. Donc, non, le grand livre, c'est un document comptable, c'est obligatoire. وشنو كيبين لينا لي موفمون ديال l'entreprise. و لو grand livre راه هو ان بيس جوستيفيكاتيف فيه les numéros sont classés selon l'ordre de plan comptable. يعني ديما تنحترموا l'ordre. وهو هاد لو غران ليفر تنخدمو لو جورنال دابور ومن موراه تنخدمو لو غران ليفر. دونك هادوك لي زيكريتور ديال الجورنال كنربورطيهم في لو غران ليفر باش كنشوفو الا كان شي كنديروا واحد نقدروا نقولوا واحد لاناليز بين لي كونط، هذا في الديبي هذا في الكريدي هذا، المهم باش تتضح لينا الامور اكثر واكثر. غادي نزيدو نشوفو quel entrepreneur est concerné. Tous les types d'entreprises disposent d'un grand livre de comptabilité. Donc, en effet, les grands et les moyennes entreprises, le dépôt de ce livre est obligatoire. يعني بالنسبة les grandes et les moyennes entreprises, le livre est obligatoire. كنا déjà شفنا هذه شحال كيفاش كنصنفوا une grande entreprise ou petite entreprise ou moyenne entreprise ou petite entreprise. Elle est selon le chiffre d'affaires. Donc, en revanche, les micro-entreprises n'ont pas d'obligation de dépôt des comptes. Cependant, elles doivent tenir à jour un registre qui s'appelle le livre de recettes, dans lequel chaque débit et crédit est enregistré. C'est un format simplifié de grand livre comptable. Donc, maintenant les micro-entreprises, les petites entreprises, ماشي obligatoire انهم يديروا le grand livre. عندهم خصهم يديروا registre سميتو livre de recettes. C'est un format simplifié de grand livre. يعني بحال le grand livre est un format simplifié. Les fonctions du grand livre comptable. يعني علاش كنديروا هاد le grand livre. Le grand livre comptable fait partie des livres obligatoires. C'est le journal de toutes les activités financières de l'entreprise. يعني هو بحال le journal. Normalement هادوك les écritures ديال الجورنال كتربورطوهم في le grand livre.
Il fait référence lors du contrôle fiscal par les organismes sociaux et pour l'analyse des comptes. Donc, l'analyse des comptes. Les états et bilans sont réalisés grâce aux données incluses dans le grand livre. يعني هذوك les états اللي كنديروا le bilan يعني انطلاقا من le grand livre سنديروهم. Déterminer le chiffre d'affaires, calculer le montant des bénéfices, établir des états de TVA, réaliser une balance comptable sont autant de tâches possibles grâce à l'établissement du grand livre de comptabilité. Donc, grâce à le grand livre de comptabilité, يمكن لنا نعرفوا le chiffre d'affaires يعني رقم المعاملات ولا ونحسبوا الأرباح ديالنا. نشوفوا يعني الضريبة على القيمة المضافة TVA نحسبوها يعني كنديروا واحد لو بالانس كونطابل. دونك هادو هما لي فونكسيون دو غران ليفر كونطابل. كاين فورما بور لو غران ليفر دو كونطابيليتي يعني شنو هو لو موديل دو غران ليفر دو كونطابيليتي. Il n'existe pas de format officiel et obligatoire pour les établissements du grand livre de comptabilité. Donc, ما ندوش واحد الفورما obligatoire. كاين شي format officiel obligatoire. En effet, il peut se présenter sous la forme d'un registre relié d'un classeur ou de feuilles volantes. Le contenu de grand livre de comptabilité. Traditionnellement, le grand livre de comptabilité présente les opérations par ordre chronologique et sous forme de T. يعني كنخدموا les comptes schématiques اللي كنا شفنا déjà en T. يعني كيكون هذيك T كيكون ديبي كريدي الفورتيكول le label ديال l'opération le compte de l'opération كيكون ديبي كريدي في الاخر نديرو soit débiteur ou créditeur avec d'un côté des débits de l'auto et de l'autre les crédits. Le solde final de compte doit toujours apparaître. La forme et la gestion des colonnes restent cependant libres. Donc, traditionnellement, le grand livre de comptabilité كنخدمو les comptes schématiques en T. Pour identifier les comptes, chacun est noté selon la nomenclature établie par le plan comptable général. يعني كنخدمو ديما بلو بلان كونطابل جينيرال وكنحترموه يعني كنحترمو داك لي زيكريتور باغ اكزومبل كيما كنشوفو ديما لا بنك 51 41 لا كاس 51 61 فورنيسور 44 11 كليون 34 21 وهي غاده. المهم كيكون داكشي كرونولوجيك les opérations يعني كنحترموا التوقيت يعني عندنا دي اوبيراسيون في جانفي فيفري وهي غادا يعني كنمشيو بالترتيب chronologiquement كنحترموا la nomenclature établie par le plan comptable général يعني ديك لي كود وهذوك لي كلاسمون اللي عطينا لو بلان comptable général. Obligation de conservation du grand livre comptable يعني شحال خصنا نحتفظوا بهاد لو بلان كونطا le grand livre comptable. Le format du grand livre comptable est à choisir avec précaution. Vous avez pour obligation de le conserver pendant 10 ans minimum. Chaque ligne doit être lisible et sans équivoque et ce sont équivoque. Désolé. Donc, le format du grand livre est choisi avec précaution. مهم نحتفظوا به le minimum 10 ans. يعني في القانون 10 سنين خصنا هاد le grand livre نحتفظوا به. Le format dématérialisé se généralise de plus en plus. Donc, هادشي les processus le grand livre. Donc غادي نديرو petite révision من الاول شنو شفنا.
قلنا le grand livre est un document central pour toutes les comptabilités de l'entreprise. يعني le grand livre نقدروا نقولوا est un registre où sont reportées toutes les écritures du livre journal dans ses comptes tels que sont définis par le plan comptable. يعني ديما نحترموا le plan comptable. شفنا من بعد quel entrepreneur est concerné. يعني قلنا pour les grandes et les moyennes entreprises le dépôt de ce livre est obligatoire. Par contre la micro-entreprise c'est pas obligatoire. عندهم خصهم يديروا un livre de recettes كيشبه لهاد le grand livre ولكن عنده un format simplifié. قلنا les fonctions du grand livre comptable. قلنا est un moyen de contrôle fiscal, l'analyse des comptes وانطلاقا من le grand livre كنصايبوا les états et le bilan grâce aux données incluses dans le grand livre. يعني انطلاقا من هذا le grand livre ومنطلاقا من grand livre يمكن لنا نحسبوا لو شيفر دافير نحسبوا لو مونطون ديال الربح ديالنا bénéfice و établir la TVA. Donc quel format pour le grand livre de comptabilité. قلنا كنخدموا ديما ما كايناش format officiel obligatoire. ديما تنخدموا بلي كونت schématique en T. قلنا ثاني شنو شفنا اخر حاجه l'obligation de conservation. قلنا le minimum كنحتفظوا به في لا سوسيتي 10 ans. نتمنى ما يكون عندكم حتى ما نكونش طولت عليكم واللي عنده شي تساؤل مرحبا به وان شاء الله لا بروشين فيديو غادي نشوفوا دي زابليكاسيون باش يكون هاد لا تيوريك واضح اكثر واكثر. شكرا على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.